নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। নারী মানেই শক্তি, আর নারী মানেই দশবোঝা। আর আজকে নারীরা সমাজে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটছে এবং একজন নারীর ছাড়া, তার অবদান ছাড়া কার্যত একটা সভ্যতা, একটা সমাজ অচল। আর তাই 8ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, এবং সেই দিনটাতেই কার্যত নারীদেরকে সম্মান জানানো হয়। এবং সেই নিরিখে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। মোট 70 জন সাংবাদিক মহিলাদেরকে আজকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে এবং তারই মধ্যে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠান। বিশেষ অতিথিরা আজকে উপস্থিত ছিলেন, সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক দপ্তরের এডিশনাল এসপি সম্ভিকা, এবং ওনাকেও আজকে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কার্যত সম্মান জানানো হয়েছে। গোটা বিষয় প্রসঙ্গে ট্রাফিক দপ্তরের এসপি সম্ভিকার কি বক্তব্য রয়েছে শুনুন। जर्नलिस्ट लेडीज को बोलूंगी कि अब नहीं तो कब और हम नहीं तो कौन, ये जज्बा रखना चाहिए आपको। और जो हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी ने बोला है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड, जो भी आप बदलाव देखना चाहती हैं इस दुनिया में, आपको उसकी शुरुआत करनी होगी। कहीं न कहीं आपको एक पहला कदम लेना पड़ेगा कि बदलाव के लिए। तो ये बदलाव हम लोग रोज सोचते रहते हैं, ट्रैफिक ऐसा है, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है, हमारा करप्शन हो रहा है, ये समाज में ये इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, आपके कलम में वो ताकत है, आपके कलम में वो जो लाठी में नहीं, जो मेरे बंदूक में नहीं, वो आपके कलम है। आपका कलम बहुत ताकतवर है, तो इसकी पावर को आप समझिए और आपके कलम के द्वारा आप एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती हैं। तो मैं आप सभी को फिर से कंग्रेचुलेट करती हूँ कि इस फील्ड को आपने चुना। इन स्पाइट ऑफ समाज ने बोला होगा, मम्मी पापा ने भी बोला होगा, बेटा डॉक्टर ही बन जाते, इंजीनियर ही बन जाते, जर्नलिस्ट बनने की क्या जरूरत है ना। तो मैं भी पुलिस ऑफिसर बाय चॉइस नहीं बनी। मेरी लाइफ की बात करूं तो आपको विमेन एम्पावरमेंट का इसमें ढेर सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरे फादर एक बैंक मैनेजर थे कर्नाटका में, और एक ऐसा क्षण आया था। নারী দিবসে এক নারীর বক্তব্য আপনারা শুনলেন, এবং সমাজেও যে নারীদের অবদান রয়েছে তাকেও তিনি কুর্নিশ জানিয়েছেন, এবং তিনি এও বলেছেন সংবাদ জগৎ পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের যে কাজ তা হচ্ছে কয়েনের এপিঠ এবং ওপিঠ। আর তাই সেক্ষেত্রে সমাজেও আজকে প্রত্যেকটা নারী সমান তারে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং তারাও যে সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান সেই নিরিখে আজকে কুর্নিশ জানিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেকটা নারীকে সম্মান জানিয়েছেন ট্রাফিক দপ্তরের এডিশনাল এসপি। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।